Kitab Salat Tarawih. Bab keutamaan orang yang menegakkan Ramadan. صحيح البخاري 1869. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sohih Bukhari 1869 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya Abu Salamah bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata tentang bulan Ramadan, barang siapa yang menegakkannya karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya darinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Tarawih. Bab keutamaan orang yang menegakkan Ramadan. صحيح البخاري 1870. حدثنا الحلاه بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. Sohih Bukhari 1870 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menegakkan Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya darinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Ibnu Syihab berkata, kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat, namun orang-orang terus melestarikan tradisi menegakkan malam Ramadan secara bersama, jamaah. Keadaan tersebut terus berlanjut hingga zaman kekhilafahan Abu Bakar dan awal-awal kekhilafahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Tarawih. Bab keutamaan orang yang menegakkan Ramadan. صحيح البخاري 1871. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. Sohih Bukhari 1871 dan dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair dari Abdurrahman bin Abdul Qari bahwa dia berkata, aku keluar bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pada malam Ramadan menuju masjid. Ternyata orang-orang sholat berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah, ada yang sholat sendiri dan ada seorang yang sholat diikuti oleh makmum yang jumlahnya kurang dari 10 orang. Maka Umar berkata, aku pikir seandainya mereka semuanya sholat berjamaah dengan dipimpin satu orang imam, itu lebih baik. Kemudian Umar memantapkan keinginannya itu lalu mengumpulkan mereka dalam satu jamaah yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab.
Kemudian aku keluar lagi bersamanya pada malam yang lain dan ternyata orang-orang sholat dalam satu jamaah dengan dipimpin seorang imam. Lalu Umar berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Dan mereka yang tidur terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang sholat awal malam, yang ia maksudkan untuk mendirikan sholat di akhir malam, sedangkan orang-orang secara umum melakukan sholat pada awal malam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Tarawih. Bab keutamaan orang yang menegakkan Ramadan. صحيح البخاري 1872. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. Sahih Bukhari 1872 telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan sholat, dan itu pada bulan Ramadan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Tarawih. Bab keutamaan orang yang menegakkan Ramadan. صحيح البخاري 1873. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فأجت مع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فاكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. Sahih Bukhari 1873 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya Urwah bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada suatu malam keluar kamar di tengah malam untuk melaksanakan sholat di masjid. Maka orang-orang kemudian ikut sholat mengikuti sholat beliau. Pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut sehingga pada malam berikutnya orang-orang yang berkumpul bertambah banyak lalu ikut sholat dengan beliau. Pada waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam yang ketiga orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak lagi lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar untuk sholat dan mereka ikut sholat bersama beliau. Kemudian pada malam yang keempat, masjid sudah penuh dengan jamaah hingga akhirnya beliau keluar hanya untuk sholat subuh. Setelah beliau selesai sholat fajar, beliau menghadap kepada orang banyak kemudian beliau membaca syahadat lalu bersabda, Amma ba'du, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian semalam. Akan tetapi aku takut nanti menjadi diwajibkan atas kalian sehingga kalian menjadi keberatan karenanya. Kemudian setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tradisi sholat tarawih secara berjamaah terus berlangsung seperti itu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Tarawih. Bab keutamaan orang yang menegakkan Ramadan. صحيح البخاري 1874.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله 2 قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنأمان ولا ينام قلبي. Sahih Bukhari 1874 telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Sa'id al-Makbari dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang cara salat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Maka Aisyah menjawab, tidaklah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya lebih dari 11 rakaat, beliau salat 4 rakaat, maka jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau salat 4 rakaat lagi dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya, kemudian beliau salat 3 rakaat. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum melaksanakan witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, namun hatiku tidaklah tidur. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Tarawih. Bab keutamaan malam Lailatul Qadar. صحيح البخاري 1875. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. Sahih Bukhari 1875 telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, kami telah menghafal darinya, dia menghafalnya dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya darinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya, dan barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya darinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Hadis ini dikuatkan pula oleh Sulaiman bin Katsir dari Az-Zuhri. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Tarawih. Bab mencari malam Lailatul Qadar di 7 hari terakhir. صحيح البخاري 1876. حدثنا الحلاه بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رأياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. Sahih Bukhari 1876 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ada seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan Lailatul Qadar dalam mimpi terjadi pada 7 hari terakhir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku memandang bahwa mimpi kalian tentang Lailatul Qadar tepat terjadi pada 7 malam terakhir, maka siapa yang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan mencarinya,
lakukanlah pada 7 malam terakhir. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Tarawih. Bab mencari malam Lailatul Qadar di 7 hari terakhir. صحيح البخاري 1877. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيح 20 فاخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فتمسوها في العشر الأواخر في الوتر وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان أعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجعنا وما نرى في السماء قزع فجاءت سحابة فامطرت حتى سأل سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. Sahih Bukhari 1877 telah menceritakan kepada kami Muadz bin Fadalah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah berkata, aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri yang merupakan salah seorang sahabat karibku, maka dia berkata, kami pernah beritikaf bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 malam pertengahan dari bulan Ramadan. Kemudian beliau keluar pada 10 malam yang akhir lalu memberikan khutbah kepada kami dan berkata, sungguh aku diperlihatkan dalam mimpi tentang Lailatul Qadar namun aku lupa atau dilupakan waktunya yang pasti. Namun carilah pada 10 malam-malam akhir dan pada malam yang ganjil. Sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku sujud di atas tanah dan air yang becek. Oleh karena itu siapa yang sudah beritikaf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka pulanglah. Maka kami pun pulang. Dan tidaklah kami melihat awan yang tipis sekalipun di langit hingga kemudian tiba-tiba datang awan yang banyak, lalu hujan turun hingga air menetes karena bocor lewat atap masjid yang terbuat dari dedaunan kurma. Kemudian setelah sholat subuh, selesai aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di atas air dan tanah yang becek hingga aku melihat sisa-sisanya pada dahi beliau. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Tarawih. Bab mencari malam Lailatul Qadar pada hari ganjil di 10 hari terakhir. صحيح البخاري 1878. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحر ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. Sahih Bukhari 1878 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Abu Suhail dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dalam 10 malam yang akhir dari Ramadan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Tarawih. Bab mencari malam Lailatul Qadar pada hari ganjil di 10 hari terakhir. صحيح البخاري 1879. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21
20 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فاخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدأ لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان أعتكف معي فليثبت في معتكفه وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء في تلك الليلة، فأمطرت فوق في المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فابصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. Sahih Bukhari 1879 telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah berkata, telah menceritakan kepada saya Ibnu Abu Hazim dan Ad-Darawardi dari Yazid bin Al-Had dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam iktikaf di bulan Ramadan pada 10 malam pertengahan bulan. Kemudian ketika telah melewati malam ke-20 menjelang malam ke-21 beliau datang kembali ke tempat khusus iktikaf beliau, begitu pula mereka yang sebelumnya beritikaf bersama beliau. Pada malam ketika beliau kembali beritikaf di bulan tersebut, beliau menyampaikan khutbah di hadapan orang banyak dan memerintahkan mereka menurut apa yang Allah kehendaki. Lalu beliau bersabda, aku sudah melaksanakan iktikaf pada 10 malam sebelumnya dari bulan ini, kemudian dinampakkan kepadaku agar beritikaf pada 10 hari terakhir, maka siapa yang telah beritikaf bersamaku tetaplah pada tempatnya beritikaf. Sungguh telah diperlihatkan kepadaku tentang malam Lailatul Qadar, namun aku dilupakan waktunya yang pasti, maka carilah pada 10 malam-malam akhir dan carilah pada malam yang ganjil. Sungguh aku melihat diriku dalam mimpi, sujud di atas air dan tanah yang becek. Kemudian langit tampak mendung pada malam itu, lalu turunlah hujan hingga masjid bocor mengenai posisi tempat sholat Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada malam ke-21. Kemudian mataku memandang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, aku melihat beliau setelah subuh dengan wajah beliau yang penuh dengan tanah dan air. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Tarawih. Bab mencari malam Lailatul Qadar pada hari ganjil di 10 hari terakhir. صحيح البخاري 1880. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمس حدثني محمد أخبرنا عبد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. Sahih Bukhari 1880 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisham berkata, telah mengabarkan kepada saya bapakku dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, carilah. Telah menceritakan kepada saya Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdah dari Hisham bin Nurwah dari bapakku dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beritikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dan bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang akhir dari Ramadan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Tarawih. Bab mencari malam Lailatul Qadar pada hari ganjil di 10 hari terakhir. صحيح البخاري 1881.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في 9 تبقى في 7 تبقى في 5 تبقى. تابعه الحلوهاب عن أيوب. Sohih Bukhari 1881 telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ayub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda berkata, telah mengabarkan kepada saya bapakku dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang akhir dari Ramadan, pada sisa malam ke-9, pada yang ke-7, pada yang ke-5. Hadis ini dikuatkan pula oleh Abdul Wahab dari Ayub. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Tarawih. Bab mencari malam Lailatul Qadar pada hari ganjil di 10 hari terakhir. صحيح البخاري 1882. حدثنا الحله بن أبي الأسود حدثنا الحلواحد حدثنا عاصم عن أبي مجلس وعكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر، هي في 9 مضين أو في 7 بقين، يعني ليلة القدر. وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس: أتمسوا في 24. Sohih Bukhari 1882 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu al-Aswad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Asyim dari Abu Mijlas dan Ikrimah berkata, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dia terjadi pada 10 malam terakhir, juga pada 9 hari yang terakhir atau pada yang ke-7, yaitu terjadinya Lailatul Qadar. Dan dari Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, carilah pada malam ke-24. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Tarawih. Bab waktu Lailatul Qadar dijadikan misteri karena percekcokan sahabat. صحيح البخاري 1883. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد حدثنا نس عن عبادة بن الصامت قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فارفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، فتمسوها في 9 وال7 وال5. Sohih Bukhari 1883 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Muthanna telah menceritakan kepada kami Khalid bin al-Harits telah menceritakan kepada kami Humaid telah menceritakan kepada kami Anas dari Ubadah bin As-Somit berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar untuk memberitahukan kami tentang Lailatul Qadar. Tiba-tiba ada 2 orang dari kaum muslimin yang membantah beliau. Akhirnya beliau berkata, aku datang untuk memberitahukan kalian tentang waktu terjadinya Lailatul Qadar, namun fulan dan fulan menyanggah aku sehingga kepastian waktunya diangkat menjadi tidak diketahui. Namun semoga kejadian ini menjadi kebaikan buat kalian, maka carilah pada malam yang ke-9, ke-7 dan ke-5, pada 10 malam akhir dari Ramadan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Salat Tarawih. Bab beramal di 10 hari terakhir. صحيح البخاري 1884.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مؤزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Sohih Bukhari 1884 telah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Abu Yafur dari Abu Adeh-Haduha dari Masruk dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bila memasuki 10 akhir dari bulan Ramadhan, beliau mengencangkan sarung beliau, menghidupkan malamnya dengan beribadah dan membangunkan keluarga beliau. Menurut ijma ulama sahih,